Yo lo creí en las brujas, pero que ay. Eu escrevi isso no meu livro, no momento em que eu não acreditava que Deus existia, ou sequer acreditava que coisas espirituais existiam. Dá uma olhadinha nesse vídeo e eu te explico no final. I just want to say thank you. Stay in And right up and right. chase peace. And I know I cause you problems sometimes. I say I'm gonna do one thing and I don't, and I do something else. And I don't stick to the plan. I don't trust in you. I don't believe that I can make it. Amen. Yes, amen, 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 amen. Yes. Merci Seigneur. Je m'appelle Orlane, j'ai 25 ans et je suis baptisée aujourd'hui. Pour la petite histoire, mon passé c'est que j'ai grandi dans une famille qui pratiquait l'ésotérisme, l'occultisme. J'ai beaucoup pratiqué ces choses-là, j'ai pratiqué tout ce qui est New Age, donc les cartes, l'astrologie. Et Dieu m'a délivrée de ça. J'étais constamment oppressée. J'avais aussi une maladie héréditaire dans mes intestins. J'ai pas une enzyme qui me permet de digérer tous les nutriments, ce qui a accompagné beaucoup de choses sur le côté comme de la frustration, de la colère et aussi beaucoup de l'anorexie parce que je me pensais que je méritais pas de manger. J'avais mal aux intestins tout le temps quand je mangeais, donc c'était dur de digérer un repas et du coup je me forçais de plus trop manger. Hier en arrivant ici, je sentais sur la chaise vraiment qu'on me tortillait les intestins, c'était horrible. J'avais très mal avant les eaux du baptême et je me suis fait baptiser aujourd'hui et là je ressens plus de douleur. Je me suis repentie de plein de choses que j'avais fait dans mon passé et je sentais déjà beaucoup de tristesse qui devait sortir et je pleurais déjà même rien qu'en demandant pardon au Seigneur avant de passer dans les eaux du baptême. Et quand je suis passée dans les eaux du baptême, j'ai senti comme quelque chose qui me disait fais demi-tour. Mais j'ai dit non. J'ai dit moi je veux Jésus, je le veux éternellement. Alors j'ai dit oui, genre baptisez-moi, allez, plus vite. Et une fois que je suis sortie, que j'étais immergée complètement, là j'ai senti et j'ai tout évacué, j'ai crié, j'ai tremblé, j'ai manifesté, enfin et ils sont tous partis, des démons et tout, enfin c'est Dieu quoi. Il m'a délivré de tout ça, il m'a rendu libre, gloire à Dieu. Et maintenant je sens, j'ai aussi parlé en langue, voilà, c'est beau. Vou ler aqui para você o conceito. Inteligência espiritual é a capacidade humana de acessar e usar valores, significados e propósitos mais elevados para guiar decisões e comportamentos. Ela transcende o intelecto, QI, e as emoções, QE, conectando-se às questões mais profundas sobre a vida, a existência e o propósito. Essa forma de inteligência ajuda a responder perguntas como: por que estou aqui? Qual o significado da minha vida? E como posso contribuir para algo maior que eu mesmo? Tá, mas vamos agora falar a verdade do que você acabou de ver nesse vídeo. Inteligência espiritual, sem uma fé em Jesus Cristo, de fato, pode ser qualquer outra coisa, menos inteligência espiritual. Não dá para dizer que uma pessoa que é possessa por demônios, que ferem, que maltratam, que judiam do corpo, que judiam da alma, judiam dos sentimentos, leva até a pessoa a cometer coisas contra o próprio corpo, contra a própria vida. Não dá para dizer que isso é inteligência espiritual. Não dá para dizer que ser inteligente espiritualmente, de fato, é qualquer caminho leva a Deus? Será que ser inteligente espiritualmente é ter uma fé religiosa? O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: Jesus transcende qualquer religião,
transcende qualquer prática de transcendência mental. Jesus é a própria inteligência espiritual. Então, se você quer ser inteligente espiritualmente, eu vou te dar um conselho. Comece a conhecer quem é Jesus e aceite ele na sua vida. Beijo no seu coração. Ueba, ueba.